guys, nari kay chika. Na-stress ko kay naisa ka lalaki nanguyaw siya nako. Ako siyang gipangutana kung unsa iyang trabaho. Ana siya, construction daw. Kung ha? Construction lang? Wa ka naglantaw, wa ka naghuna-huna. Kaning dagwaya ni, padulong kag construction. Construction lang? Hi guys, nari kay chika. Na-stress ko kay naisa ka lalaki nanguyaw siya nako. Ako siyang gipangutana kung unsa iyang trabaho. Ana siya, construction daw. Kung ha? Construction lang? Wa ka naglantaw, wa ka naghuna-huna. Kaning dagwaya ni, padulong kag construction. Construction.